ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೂ ಸಹ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಇಂಥ ಒಂದು ಲೀಲಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಲಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, परमेश्वराय शशिशेखराय गंगाधराय नमः. परमेश्वराय शशिशेखराय गंगाधराय नमः. गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय शिवशंकराय नमः. गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय शिवशंकराय नमः. परमेश्वराय शशिशेखराय गंगाधराय नमः. परमेश्वराय शशिशेखराय गंगाधराय नमः. गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय शिवशंकराय नमः. गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय शिवशंकराय नमः. कनकसमेश कैलासवास विश्वेश्वराय नमः. कनकसमेश कैलासवास विश्वेश्वराय नमः. गौरी प्रियाय कलांतकाय ज्योतिर्मयाय नमः. गौरी प्रियाय कालांतकाय ज्योतिर्मयाय नमः. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः. परमेश्वराय शशिशेखराय गंगाधराय नमः. परमेश्वराय शशिशेखराय गंगाधराय नमः. गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय शिवशंकराय नमः. गुणसाम्भवाय शिवताण्डवाय शिवशंकराय नमः. ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲೋ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸೋಮವಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹ ಇದ್ದಾಗ ನೀವುಗಳು ಶಾಂತಿ 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 ಎಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತೆ.